Assalamu alaikum. Hopefully you all will be fine. Today we are going to discuss joint audit guide. ठीक है. बेसिकली जो आइज़ाज़ जो कि पाकिस्तान में एप्लीकेबल हैं वो परमिट करते हैं कि दो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स किसी सिंगल एंटिटी का इकट्ठे ऑडिट कर सकते हैं. ठीक है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर सकते हैं जिसे हम जॉइंट ऑडिट कहते हैं. लेकिन जो आइज़ाज़ पाकिस्तान में एप्लीकेबल हैं वो कोई एक्सप्रेसिव प्रोविजंस प्रोवाइड नहीं करते कि आपने इस ऑडिट को कैसे डील करना है, कैसे लेकर चलना है. ठीक है. इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान की कमेटी जो है, आइज़ाज़ और एथिक्स कमेटी, उन्होंने एक जॉइंट ऑडिट गाइड जो है ना वो डेवलप की अक्टूबर 2018 में. ठीक है. सर्कुलर्स नंबर जो कि इनका 12 था. ठीक है. उसमें वो बताते हैं कि आपने जो जॉइंट ऑडिट उसके काम को मतलब उन्होंने रेगुलेट करने के लिए गाइड दी. ठीक है. उसमें उन्होंने कम्प्रीहेंसिवली इन चीज़ों को कवर किया. तो आज हमने जॉइंट ऑडिट जो गाइड है वही डिस्कस करना है. ठीक है. कि अगर एक एंटिटी हो, ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कोई भी लिस्टेड क्लाइंट जो कि फर्म के हों, तो कैसे दो फर्म मिलकर उनको ऑडिट कर सकती हैं. ठीक है. अब ये जो रिक्वायरमेंट है कि दो क्यों करें ऑडिट, ये डिपेंड्स ऑन वेरियस सर्कमस्टांसिस. ये भी हो सकता है कि एक जो क्लाइंट है जिस कंपनी को ऑडिट करने जा रहे हैं वो काफ़ी मतलब इसकी जोग्राफिकल लोकेशंस पे ना उसके जो ऑपरेशन है फैले हुए हैं. ठीक है. या जो क्लाइंट है वो बड़ा क्लाइंट है स्कोप के हिसाब से ना, मतलब क्वांटम ऑफ वर्क के हिसाब से उसमें रेवेन्यू जो है उसका बहुत ज़्यादा है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं वो, मतलब उसकी ना सिर्फ प्रेजेंस पाकिस्तान में है, नेशनल प्रेजेंस है, बल्कि इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है उसकी. ठीक है. तो इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए फिर हम क्या करते हैं कि दो ऑडिटर्स कंबाइन ऑडिट करते हैं जिसे हम जॉइंट ऑडिट कहते हैं. ठीक है. तो हमने ये देखना है कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, कौन ऑडिट रिपोर्ट साइन करेगा, काम कैसे डिवाइड करेंगे, इन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए जो जॉइंट ऑडिट गाइड है. ठीक है. हम वन बाय वन इन चीज़ों को देखते हैं, इंशाल्लाह आपको चीज़ें समझ आएंगी. ठीक है. ये एक गाइड किस लिए है, ये जो कि CA ICW जो ACCA के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, क्योंकि स्टैंडर्ड्स जो हैं इन पे कोई स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं देते. ये एक प्रैक्टिकल मतलब जो है आप कह लें कि इशू है, इसको जो है ना गाइडेंस गाइडलाइंस हैं वही इनको एड्रेस करती हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हम एक दफ़ा चलते हैं इसके हैंड्स आउट पे जो कि समराइज वे में बनाए गए हैं, चीज़ों को एक समरी वे में प्रेजेंट करने के लिए, ताकि एक दफ़ा चीज़ें समझ आ जाएं. ठीक है. तो सबसे पहले क्या है जी, डिवीजन ऑफ वर्क. मतलब सबसे पहले तो ये होगा कि दो जॉइंट ऑडिटर्स जो है वो मिलेंगे. ठीक है. वो एक एग्रीमेंट करेंगे कि ठीक है हम ये करने जा रहे हैं, वो काम जो है डिसाइड कर लेंगे कि ये एरिया कौन करेगा, ये कौन करेगा. ठीक है. इस हिसाब से तो सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क. डिवीजन ऑफ वर्क कैसे होगी, मतलब देखिए ना, क्लाइंट है, अब उसकी बैलेंस शीट भी है, फाइनेंशियल से उसकी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है, नोट्स टू दी अकाउंट है, कैश फ्लो है, चेंजेस इन इक्विटी है. मतलब उनमें जो हेड्स आ रहे हैं उनको हमने कैसे वेरीफाई करना है, ये आपने ना सारा काम जो है ना म्यूचुअल डिस्कशन से करना है. ठीक है. उसके बाद आपने जब म्यूचुअल डिस्कशन की, आपने जो है ना एरियाज़ आइडेंटिफाई कर लिए कि इन एरियाज़ पे ये ऑडिटर्स काम करेंगे. ठीक है. तो वो कोई भी हो सकता है. जैसे लेट्स सपोज एक कह दे कि मैं बैलेंस शीट करूँगा, ठीक है, आप प्रॉफिट एंड लॉस को देख लेना. या इस तरह हो सकता है कि मैंने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को करने हैं, ठीक है, आप इनकम और एक्सपेंसेस को देख लेना. इस तरह की चीज़ें. ठीक है. वर्क शुड नॉट बी डिवाइडेड फॉर इंपॉर्टेंट एरियाज़. ये नहीं होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट एरियाज़ है ये ऑडिटर करेगा. ठीक है. क्यों करेगा, क्योंकि इसके पास जो है ना कम्पिटेंसीज स्किल्स ज़्यादा हैं, ऐसी उन चीज़ें पे नहीं होना चाहिए. ठीक है. मतलब ज़ाहिर बात है जब दो जॉइंट ऑडिटर मिल के ऑडिट कर रहे होंगे तो वो मतलब एक प्रीडोमिनेंट है ये बात, या जो जिसे कहते हैं कि क्लियर कट बात है कि उनके पास रिसोर्सेज और स्किल्स तो होंगे ही कि वो जो उसको एग्जीक्यूट कर सकें. ठीक है. जो भी वर्क डिवाइड होगा वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंट होगा और कम्युनिकेट होगा एंटिटी को. ठीक है. कि इस एरियाज़ पे ये ऑडिटर काम करेगा, आपने डाटा इसको प्रोवाइड करना है, इस टीम को करना है. और बेसिकली हो ये रहा होता है कि ना ये जो डिवीजन ऑफ वर्क है या ये वो चीज़ें हैं, ये ऑडिटर्स बैठ के अपनी म्यूचुअल कंसिड्रेशन से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड कर लेते हैं. ठीक है. क्लाइंट को भी हम बताते हैं कि उनको ही पता होता है कि दो जॉइंट ऑडिटर्स हैं. ठीक है. लेकिन मोस्टली जो चीज़ें होती हैं वो ऑडिटर्स के दरमियान ही होती हैं. ठीक है. उसके बाद कोऑर्डिनेशन आपने करनी है. इफ़ वन ऑडिटर
اگر کسی ایک آڈیٹرس کو کوئی ایسا میٹر ملے یا اسے پتہ چلے کہ دوسرے آڈیٹرس کے لیے بہت ضروری ہے، بے شک وہ اس کا ایریا ہو یا نہ ہو، اس نے اس کو بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھنا ہے کہ رسپانسبلٹیز کس کی ہے جی، آڈٹ رپورٹ پہ سائن، ٹھیک ہے، کام دونوں نے مل کے کیا، اب سائن کون کرے گا؟ تو سیدھی سی بات ہے، سائن دونوں نے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آڈٹ رپورٹ ایسی ہوتی ہے، اس پہ 2 سائن آ رہے ہوتے ہیں، ویسے آپ نے نارملی آڈٹ رپورٹ دیکھی ہوتی ہے، ان پہ سنگل سائن آتے ہیں، ٹھیک ہے، انگیجمنٹ پارٹنر ایک ہوتا ہے، لیکن اس میں 2 ہوں گے، ٹھیک ہے، 2 فارمز رسپانسیبل ہوں گی۔ اس کے بعد ان کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ ان کی سیپریٹ رسپانسبلٹی بھی ہے اور جوائنٹ اینڈ سیورل بھی ہے۔ یہ سیم وہی کنسیپٹ ہے جو پارٹنرشپ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب پارٹنرز کی جو لائبلٹی ہوتی ہے نا، کہ جوائنٹلی بھی ہے اور سیورل بھی ہے اور مطلب سنگل بھی ہے، ٹھیک ہے۔ سیپریٹ کیا ہوگی؟ فار آل ورک ایلوکیٹڈ، اور جوائنٹ کیا، سیورل کیا ہوگی کہ جو بھی ان کے درمیان جو ایریاز ڈیسائیڈ ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ورک کوئی ڈیوائڈ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، کہ لیٹ سپوز کل کوئی ایشو نکل آتا ہے، کوئی ڈسکلوجر پورا نہیں ہے یا کوئی بھی ایشوز ہے، اور جو ریگولیٹرز ہیں وہ ایڈریس کریں گے نا، دونوں آڈیٹرز کو ایڈریس کریں گے، ٹھیک ہے، دونوں کو، کیونکہ ان کی رسپانس، اور اگر وہ ایک کو بھی کریں تو رسپانسبلٹی دوسرے کی بھی ہے، مطلب یہ ایک پرائما فیسی چیز ہے کہ دوسرے نے بھی اس میں جو ہے نا اپنا کنٹریبیوشن کرنا ہے، کیونکہ دونوں جوائنٹ آڈیٹرز جو ہیں وہ آڈٹ کرنے کے لیے اپوائنٹ ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا ہے جی، اس کے جو پروڈکٹ ہوگی وہ کیا ہوگی، رپورٹنگ، وہ سنگل پروڈکٹ ہوگی جنرلی، مطلب ایک عام لفظوں میں یہ ہوتا ہے کہ یوزلی ایک سنگل رپورٹ ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی پوائنٹ پہ جوائنٹ آڈیٹر ڈس ایگری کریں تو وہ مل بیٹھ کے پہلے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے جو انگیجمنٹ پارٹنرز ہوتے ہیں وہ خود ہی حل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر پھر بھی حل نہ ہو تو جب ایگریمنٹ ہونا ہوتا ہے اس ٹائم انہوں نے 2 بندے ہر فرم نے اپنی اپنی طرف سے نا نومینیٹ کیے ہوتے ہیں کہ اگر کل کو کوئی بھی کسی بھی مطلب میٹر پہ کوئی کنسلٹیشن یا آربیٹریشن درکار ہوئی تو جو ہے نا ہماری فرم کی طرف سے یہ ہوگا، اس فرم کی طرف سے یہ ہوگا، تو پھر ان کو ریفر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اسٹل مسئلہ ہو تو کلائنٹ کو ہم بتاتے ہیں کہ بھئی یہ ایشوز ہے، ٹھیک ہے، ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، ان آڈیٹرس کا یہ ہے، تو ہم 2 رپورٹ ایشو کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر اس کیس میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اپنے آڈیٹرس کی اپنے رپورٹ میں ایک ادر میٹر پیراگراف ڈالنا ہوتا ہے اور بتانا ہوتا ہے کہ مطلب اس پہ فلاں آڈیٹرز بھی اپوائنٹ ہے، ہم جوائنٹلی آڈٹ کر رہے تھے، ٹھیک ہے، لیکن کسی ایک میٹر پہ ہم جو ہے نا ہمارا ڈفرینس آف اوپینین ہے تو ہم جو ہے نا یہ اس پہ اپنا اوپینین دینا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور فلاں آڈیٹر جو دوسرا تھا اس نے یہ اوپینین دیا ہے، رپورٹ کا ہم ریفرنس دیں گے۔ اور جو بھی کوئی یوزرز ہوں گے دیکھنے والے، وہ جب اس اینٹی کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو دیکھیں گے، یہ بہت ریئر سرکمسٹانسز میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ سنگل رپورٹ ہی جاری ہوتی ہے۔ میں آپ کو پریکٹیکل ایگزامپل بھی بتاؤں گا کہ پاکستان میں جو کون سی کمپنی ہے، فار ایگزامپل کے طور پہ وہ اس کی جوائنٹ آڈٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی سنگل رپورٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی یوزرز ہوں گے وہ اگر لیٹ سپوز کسی سرکمسٹانسز میں 2 آڈٹ رپورٹ ایشو ہوئی ہیں تو یوزرز جو ہیں ان دونوں کو ایٹ اے ٹائم دیکھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایک دیکھ لی تو کہا کہ ٹھیک ہے جی یہ میری وہ ہے، نہیں، دوسرے جو جوائنٹ آڈیٹر ہے اس کی رپورٹ کو بھی دیکھیں گے، اسی لیے ہم اس کو ادر میٹرس میں ایڈریس بھی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی، نو ون از باؤنڈ ٹو بی باؤنڈ بائی میجورٹی، لیٹ سپوز 2 فارمز ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس میں نہیں ہے کہ ایک فارم نیٹ ورک فارم ہے، اس کے پاس اسٹاف زیادہ ہے، یہ ہے، اس نے زیادہ ٹیم ایلوکیٹ کی تھی، یا یہ اس بیس پہ یہ نہیں ہوگا کہ بھئی اس کو ایریا جو تھا نا ڈیوائڈ زیادہ ہوا تھا تو وہ زیادہ رسپانسبل ہے، نہیں، اس طرح کی کوئی باؤنڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم ایک ایپ کی گائیڈنس پہ جاتے ہیں ڈائریکٹ، جو ایک ایپ نے ایشو کی تھی اکتوبر 2018 میں، وائی دیئر سرکولر نمبر 12 جوائنٹ آڈٹ گائیڈ، ٹھیک ہے۔ اب اس میں وہ کیا بتا رہے ہیں، اس میں ٹیبل آف کنٹینٹ ہے، انٹروڈکشن بتائیں گے، ٹھیک ہے، آبجیکٹیو کیا ہے اس کا، رولز اینڈ رسپانسبلٹی کیا ہے، انڈیپینڈنس اینڈ ایتھیکل ریکوائرمنٹس کیا ہیں، جوائنٹ آڈیٹرس کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوگا اس کا کیا اسٹیٹس ہے، اس کے بعد جب کلائنٹ ایکسیپٹ کریں گے تو اس کے پروسیجرز ہیں، آڈٹ پلان ہے کیا ہوگا، پروسیجر کیسے کریں گے، ٹھیک ہے، کنسلٹیشن آن ٹیکنیکل میٹرز کیا ہوں گے، ریویو آف ورک پرفارمڈ، ایک آڈیٹر نے ورک پرفارم کیا اور اس کا جو ہے نا اس کی بیسس پہ اس نے اپنا ایک اوپینین کیا کہ ٹھیک ہے سیٹسفیکٹری ہے، تو کیا دوسرا آڈیٹرز جو ہے وہ اس کے ورک کو ریویو کر سکتا ہے، اور اگر کر سکتا ہے تو کیا اگر وہ کوئی میٹر آئیڈینٹیفائی کر لے تو پھر کیا ہوگا، ٹھیک ہے، کمیونیکیشن کیسے ہوگی ان کے درمیان، آڈٹ رپورٹ اینڈ ریزولیوشن آف ڈفرینس آف اوپینین، آڈٹ رپورٹ سنگل ہوگی یا اگر کوئی ڈفرینس آف اوپینین آ جاتا ہے تو دونوں دیں گے، ڈاکومنٹیشن کیا کیا ہوگی، کن کن میٹرس کو ڈاکومنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے لکھے آبجیکٹیو کیا ہے،
ऑब्जेक्टिव में वो यही बता रहे हैं कि आपने जो इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है ना, इज़ टू प्रोवाइड गाइडेंस टू द जॉइंट ऑडिटर्स टू प्लान एंड कंडक्ट द ऑडिट एज इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल आइजाज इन पाकिस्तान, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जॉइंटली एक्सप्रेस एन ऑडिट ओपिनियन अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट। ये हमारा एक जो है ना ऑब्जेक्टिव है कि एक एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने जॉइंट ओपिनियन देना है, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वही मैंने आपको बताया कि एक जॉइंट ऑडिटर्स जो है इज़ जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट, ठीक है। दूसरा क्या है, द जॉइंट ऑडिटर्स बिसाइड बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन वर्क इज़ आल्सो जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ अदर जॉइंट ऑडिटर, ठीक है। ये नहीं है कि मैंने जी इस एरिया पे काम किया, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, कल को रेगुलेटर, कोई ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड, SECP कोई भी पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो वो नोटिस पे दे देते हैं, तो उसमें वो दोनों ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। ये नहीं हुआ कि बाद में कि जी मैंने इस एरिया पे काम ही नहीं किया, ठीक है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपके पास क्यों नहीं है ऐसी बात, क्योंकि आप जब ऑडिट कर रहे थे तो आपको जो गाइडेंस है वो ये इख्तियार देती है कि आप दूसरे के काम को चेक कर लें, रिव्यू कर लें, ठीक है। उसके बाद जी इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज़ टू इशू एन सिंगल ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगर कोई जॉइंट ऑडिटर्स जो अपॉइंट हुए हैं वो किसी कंपनी का पहले साल ऑडिट करने जा रहे हैं, तो उनकी ओपनिंग बैलेंसेस वाली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी एप्लीकेबल है, वो उस पर भी काम करेंगे। ओपनिंग बैलेंस पे मतलब जो है ना एविडेंस ऑब्टेन करेंगे, उनकी अप्रोप्रिएटनेस को इंश्योर करेंगे, ठीक है। ट्रू एंड फेयरनेस को मतलब जो ओपनिंग बैलेंसेस है उसको इंश्योर करेंगे। उसके बाद इंडिपेंडेंस एंड एथिकल कंप्लायंस कंट्रोल क्या है, वही सेम जो एक सिंगल ऑडिटर्स के लिए एथिकल रिक्वायरमेंट्स हैं वही जॉइंट ऑडिटर्स के लिए हैं। फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि वो जॉइंटली काम कर रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ भी जाती है, ठीक है, क्योंकि कुछ कॉन्फिडेंशियल रिक्वायरमेंट्स की भी हो जाती है, ठीक है, वर्क परफॉर्म की भी हो जाती है। फिर जो टीम है वो आपने कौन सी एलोकेट करनी है, उस पर उन टीम के स्टाफ के पास कौन कौन सी जो है स्किल्स होनी चाहिए, उनके पास रिक्विजिट स्किल हो, कौन सी कॉम्पिटेंसीज हों, कैसे उनको एरियाज आइडेंटिफाई करने, ये सब आपने प्लानिंग के टाइम पे, जैसे कि आईसा 300 है, 315 है, आपने वो आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। उसके बाद है जॉइंट ऑडिटर एग्रीमेंट। डिसाइड हो गया, ठीक है जी, क्लाइंट आ गया, हमने इसका इकट्ठे मिल के ऑडिट करना है दोनों फर्म से। और मोस्टली आप बात याद रखिएगा कि जो एंटिटी जिनकी प्रेजेंस इंटरनेशनल हो, ठीक है, उसके लिए मोस्टली जॉइंट ऑडिटर्स जो है वो अपॉइंट हो रहे होते हैं। क्योंकि उनकी नेटवर्क फर्म बाहर भी होती हैं, और आपको पता है बड़ी फर्म्स ही अपॉइंट होती हैं, ठीक है, मोस्टली मल्टी जो पार्टनर फर्म्स हैं वो ये अपॉइंट हो रही होती हैं, जिनके मल्टी ऑफिस हों मल्टी कंट्रीज़ में तो वो अपॉइंट हो रही होती हैं। वो इन चीज़ों को मतलब जो दूसरे कंट्रीज़ में अगर उस एंटिटी की प्रेजेंस है तो उसको वो अपने नेटवर्क उससे फर्म से करवा रही होती हैं, ठीक है। अपनी टीम भी डिप्यूट कर सकती हैं, ये बात नहीं है कि नहीं कर सकती, लेकिन मोस्टली वो उनसे करवा रही होती हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क असेसमेंट और दूसरी चीज़ों को देख के कि आया कि वो जो दूसरा कंपोनेंट है, जो सेगमेंट है, वो कितना इम्पोर्टेंट है, कि कितनी उसकी वैल्यूएशन है, क्या मतलब उसकी मटीरियलिटी है, उस हिसाब से वो उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एग्रीमेंट आपने कर लेना है जी इन रिटन फॉर्म दैट इंक्लूड्स रिस्पेक्टिव डिवीजन ऑफ वर्क। ये काम करेंगे हम। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो कम्युनिकेशन इसके इस मीडियम के थ्रू होगी, ईमेल्स के थ्रू होगी, इस ईमेल डोमेन के थ्रू होगी, ठीक है। इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट क्या है, क्वालिटी कंट्रोल चेकलिस्ट क्या होगी, ठीक है। एक दूसरे के वर्किंग पेपर को कौन रिव्यू करेगा, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उस केस में हम उसको कैसे एड्रेस करेंगे, ये सारा हमने एग्रीमेंट में, जो जॉइंट ऑडिटर्स का एग्रीमेंट होता है उसमें एड्रेस करना होता है, ठीक है। अब देखें इधर ना थोड़ा एक डिफरेंस है, मतलब जो सिंगल ऑडिटर होता है ना उसके हिसाब से, जब सिंगल ऑडिटर अपॉइंट होता है किसी कंपनी का तो वो एक इंगेजमेंट लेटर साइन करते हैं, ठीक है। उस इंगेजमेंट लेटर में मतलब वो बस क्लाइंट के साथ और उसके वो हो रहा है, ठीक है। लेकिन जॉइंट एग्रीमेंट्स जब जॉइंट ऑडिट होता है तो इंगेजमेंट लेटर भी साइन होता है, ठीक है, उस पर 2 ऑडिटर साइन करते हैं और दूसरा साथ में उन दोनों ऑडिटर्स के दरमियान ये एग्रीमेंट भी हो रहा होता है, ठीक है। जॉइंट ऑडिटर्स एग्रीमेंट एडिशनल चीज़ होती है ये, ठीक है, और ये ऑडिटर्स के दरमियान होता है, इसका क्लाइंट से कोई इतना ख़ास लिंक नहीं होता, ठीक है। उसके बाद ये एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस की जो प्रोसीजर है वही सेम जो ऐसा आपको 210 बताते हैं, 220 जो क्वालिटी कंट्रोल के प्रोसीजर्स हैं वो सारे इस पर एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। अब मैं इसको ना थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चीज़ें सारी वही हैं एप्लीकेबल जो कि
ایک سنگل کمپنی کی آڈیٹرس پہ اپلیکیبل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, بس فرق تھوڑا یہ ہے کہ اس میں تھوڑی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ آپ جنہیں کہہ لیں کہ ایکسٹینسو ہیں, یا ایک تھوڑا سا دیکھنے کا انداز ڈفرینٹ ہے, کیونکہ ادھر 2 آڈیٹرز انوالو ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اب دیکھیں جو بھی آڈیٹر انوالو ہے اس کی رسپانسبلٹی تو وہی ہے کہ اس نے بھی نا ایز پر اپلیکیبل آئزاز ان پاکستان ہی آڈیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو آئزاز تو اس پہ اسی طرح ہی اپلیکیبل ہے. اس کے بعد کیا ہے, جب آپ نے انگیجمنٹ لیٹر کرنا ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ دے شوڈ پریفریبلی بی اے سنگل انگیجمنٹ لیٹر ود دا کلائنٹ. ٹھیک ہے, سنگل انگیجمنٹ لیٹر وہ جیسے سنگل رپورٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور دونوں آڈیٹر اس کو سائن کریں. لیکن جیسے ہم نے ریئر سرکمسٹانسز پڑھے ہیں کہ رپورٹ 2 ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, جب ڈفرینس آف اوپینین ہو اور وہ ریزولو نہ ہو سکے. اسی طرح انگیجمنٹ لیٹر بھی 2 ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, اسٹینڈ لون انگیجمنٹ لیٹر بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان اکارڈنس ود دیئر فارم اینڈ پالیسی اینڈ پروسیجر. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ کیونکہ کچھ جو فرمز ہیں نا ان کی جو باہر جو افیلیشن ہوتی ہے, نیٹ ورک فرمز ہوتی ہیں جو ان کی, ٹھیک ہے, وہ ان کی پالیسی اینڈ پروسیجر تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتی ہے, کیونکہ وہ ڈفرینٹ جورسڈکشن میں کام کر رہی ہوتی ہیں, تو ان کی اس حساب سے گلوبل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو لازمی نہیں ہے کہ ایک فرم جو صرف پاکستان میں ہی ہے اس کے جو پالیسی اینڈ پروسیجر ہیں وہ دوسری گلوبل فرم سے بالکل میچ کریں. تھوڑا ڈفرینس ہوتی ہے اپنی اپنی جورسڈکشن کے حساب سے. تو انگیجمنٹ لیٹر, ایتھیکل ریکوائرمنٹس, اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ایڈریس کی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے وہ انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ لازمی نہیں کہ آپ ایک ہی انگیجمنٹ لیٹر دیں, آپ 2 بھی سائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد اب دیکھیں ان معاملات میں نا کلائنٹ کا نا بڑا جو ہے جسے کہتے ہیں کہ کوپریشن درکار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور کلائنٹ کوپریٹ کر بھی رہا ہوتا ہے, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میری جو اپنی جورسڈکشنز ہیں, میرا جو اسکوپ آف ورک ہے, میری جو پریزنس ہے, اگر میں نے آڈٹ کروانا ہے پراپرلی, کمپلائنس کرنی ہے, ٹھیک ہے, تو مجھے ان کی بات جو ہے نا ماننی پڑنی ہے. مطلب ماننی پڑنے کا مطلب یہ کہ اسے پتہ ہے کہ میں کوپریٹ کروں گا تو یہ کام ہوگا. ٹھیک ہے, تو وہ کوپریٹ کر بھی رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ دی جوائنٹ آڈیٹرز آر ریکوائرڈ ٹو جوائنٹلی اسیس دی آڈٹ رسک. ٹھیک ہے, اب وہ ظاہری بات ہے میٹنگ کریں گے پلاننگ کے ٹائم پہ, ایگزیکیوشن سٹیجز پہ, تو وہ ایک ٹیم ورک کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹیم کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ جوائنٹلی رسک کو ایڈریس کریں گے, اینٹی کی انڈرسٹینڈنگ لیں گے, اس کے انوائرمنٹ کی لیں گے, رسک کو ایڈریس کریں گے, اور اس رسک کے بیس پہ اپنے پروسیجرز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کریں گے اور وہ پروسیجر ایگزیکیوٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہے جی, دی جوائنٹ آڈیٹر مسٹ ایگری امنگ دیم سیلف آن ایریا آف ورک ٹو بی شیئرڈ پرفارمڈ. ٹھیک ہے, وہ اپنے درمیان جو ایریاز ہیں وہ تقسیم کریں گے اور اس پہ کام شروع کریں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہے, دا جوائنٹ آڈیٹر شوڈ انشور دیٹ رسپیکٹیو ورک ایلوکیشن کور آل سگنیفیکینٹ کمپوننٹ آف دی اینٹی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. ٹھیک ہے, اس کے بعد جی کیا ہے, آپ نے جو ورک ایک دوسرے میں مطلب ڈیوائڈ کیا ہے, آپ نے میوچلی ایگری کیا ہے, جیسے لکھا بھی اس میں, دا جوائنٹ آڈیٹر میں ایلوکیٹ دا ورک بٹوین دیم سیلف ان ٹرم آف یونٹس, برانچز. کہہ سکتے ہیں جی فلاں برانچ آپ نے کرنی ہے, فلاں میں کروں گا. ٹھیک ہے, فلاں سبسڈری آپ نے کرنی ہے, فلاں جیوگرافیکل لوکیشن آپ نے کرنی ہے, یہ ایسٹس آپ نے کرنے ہیں, لائبلٹیز آپ نے کرنی ہے. یہ آپ کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے. ٹھیک ہے, ساری بات ہے جب 2 آڈیٹرس بیٹھتے ہیں تو وہ ایک ایسے مطلب عمل پہ کام, مطلب ایک لاہے عمل اختیار کرتے ہیں کہ جس سے جو ہے آئزاز کے مطابق آڈٹ بھی ہو جائے اور ٹائملی اور ایفیشینٹلی ہو جائے. ٹھیک, اس کے بعد کیا ہے جی, پھر ون آف دا آڈیٹر ڈیسائڈ ناٹ ٹو پلیس ریلائنس آن دی ورک آف ادر. ٹھیک ہے, آفٹر ڈاکومنٹنگ دا ریزن آف ناٹ پلیسنگ سچ ریلائنس شوڈ پرفارم ورک اکارڈنگ ٹو دا ایگریڈ آڈٹ اسٹریٹجی. ایک آڈیٹرس نے بھی کام کیا ہے, ٹھیک ہے, کسی ایک ایریے پہ, لیکن دوسرے نے وہ جو کام دیکھا نا اس کو پسند نہ آیا. ڈفرینٹ ریزن ہو سکتی ہیں, لازمی نہیں ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ پہلے نے کام صحیح نہیں کیا. نہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آڈٹ جو ہے نا اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتے ہیں کسی ایک چیز کو ویریفائی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اپنی جورسڈکشن کے حساب سے. تو اگر اس کو اس پہ ریلائنس نہیں ہے, یا وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اس کو اپنی پالیسی پروسیجر کے تحت کروں گا, تو وہ ٹھیک ہے, اس ریزن کو ڈاکومنٹ کرے اور اپنے حساب سے بھی کر لے, کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, مین بات تو یہ ہے کہ نا ایشو کو ریزولو کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ اگر کام کر رہا ہے وہ اپنے ایشو کو لے کے بیٹھ جائے, دوسرے کو نہیں. اس طرح جو کلائنٹ ہے آپ کو پتہ ہے وہ بھی افیکٹ ہو رہے ہوتے. اگر کسی معاملات پہ دونوں کا ڈفرینس آف اوپینین ہے
भाई बैठो, बैठ के उसको रिजोल्व करो, ठीक है। लिखा हुआ है कि जॉइंट ऑडिटर जो है ना जॉइंटली और सेवरली रिस्पॉन्सिबल है फॉर दी अदर वर्क्स एज वेल, ठीक है। उसके बाद है रिव्यू ऑफ वर्क परफॉर्म्ड, एक ऑडिटर्स ने काम किया तो दूसरा उसको रिव्यू कर सकता है, ठीक है। एक टू इंश्योर कंप्लायंस, ठीक है, कि भाई सारे मैटर्स जो है ना हल हुए हैं, लिहाजा क्यों कर सकता है रिव्यू और क्यों उसे करने का इख्तियार है, क्योंकि जो रिपोर्ट साइन होनी है ना उस पर दोनों ऑडिटर्स के साइन होने हैं, ठीक है। मतलब वो दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो लिहाजा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, उसका हक भी बनता है कि जो काम दूसरे ऑडिटर ने अगर किया है तो वो उसको भी रिव्यू कर ले और उस पर भी जो है ना अपने पॉइंट्स ऐड करवा ले। अगर वो चाहता है कि इस पर काम मज़ीद होना चाहिए तो वो और उनको कह सकता है काम करें, ठीक है। या वो कहता है कि ठीक है मैं खुद इस पर काम कर लेता हूँ, इस एरियाज़ को तो उसको कवर कर ले, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, रिव्यू शुड बी completed एंड प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ इशू ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। आपने एरियाज़ एलोकेट किए तो आपने प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किए, उसके बाद अगर अब रिव्यू भी आप कर रहे हैं उन एरियाज़ का जो दूसरे ऑडिटर्स ने किए हैं तो मतलब एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, ठीक है। और ये सारा काम ख़त्म कर लेना चाहिए आपने जॉइंट ऑडिटर्स की रिपोर्ट से पहले, ठीक है, डेट से पहले। क्यों कर लेना चाहिए, क्योंकि ये ना हो ऑडिट रिपोर्ट जब साइन होने लगे वो कहे कि भाई अभी तो मैंने फ़लाँ एरिया भी रिव्यू करना है, फ़लाँ भी करना है, ठीक है जी आप करें रिव्यू इसका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग में बेसिकली डिसाइड हो जाती हैं, तो लिहाजा इस तरह के ना कोई इश्यूज़ आते ही नहीं हैं कि जो कि बाद में पेंडिंग रहे। उसके बाद क्या है जी, अब दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि देखें ऑडिटर्स ने एरियाज़ डिसाइड कर लिए हैं कि मैं एक्सपेंसेस पे काम करूँगा, आप इनकम पे काम करेंगे, आप इस ब्रांच में काम करेंगे, इस जियोग्राफिकल लोकेशन के रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो उस केस में अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन एक ऑडिटर को या उसकी टीम को मिलती है जो कि ज़रूरी है बताना दूसरे ऑडिटर को, ठीक है। अब ये ज़रूरी क्या है, ये बेसिकली मैटर ऑफ जजमेंट है, ठीक है। तो वो उनको कम्युनिकेट भी कर रहे होते हैं, ठीक है। और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कम्युनिकेट करना, और अगर की है तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना प्रॉपर, ठीक है। सिग्निफिकेंट एरियाज़ अगर आपने आइडेंटिफाई किए हैं तो वो आपस में कम्युनिकेट होंगे, ठीक है। अगर कोई नॉन कंप्लायंस लॉज की अगर किसी ऑडिटर्स को पता चली है तो वो उसको वो भी इंश्योर करवाएगा, ठीक है। तो सारी ये पढ़ने की बातें हैं। मेन क्रक्स क्या है, आपने आइज़ाज़ के मुताबिक ऑडिट करना है, ठीक है। और लेकिन जो कुछ स्पेसिफिक इश्यूज सर्कमस्टांसिस आएँ उनको आपने साथ साथ एड्रेस करते जाना है। उसके बाद क्या है जी, अंडर द जॉइंट ऑडिट अरेंजमेंट रिटन कम्युनिकेशन सच एज मैनेजमेंट लेटर। अब डिलीवरेबल्स की बात आ गई, ठीक है। आपको मैंने सबसे पहले बता दिया कि इंगेजमेंट लेटर सिंगल भी साइन होता है और होता ही सिंगल है मोस्टली, लेकिन रेयर सर्कमस्टांसिस में दोनों ऑडिटर्स अपने मतलब डिफरेंट भी स्टैंड लोन इंगेजमेंट लेटर भी साइन कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद है फाइनलाइजेशन के डिलीवरेबल, वो क्या होते हैं जी, ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनिशियल, ठीक है, मैनेजमेंट लेटर, और अगर लेटर दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को हम लिखें वो, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन लेटर, ठीक है, ट्रांसमिटर लेटर या बोर्ड लेटर वगैरह ये चीज़ें जो हैं उनको भी क्या करना है, मोस्टली सिंगल ही जा रहे होते हैं, ठीक है, और दोनों ऑडिटर्स उनको साइन करते हैं। लेकिन अगर किसी एरियाज़ पे दोनों का डिफरेंस हो या कोई इशू हो तो वो इसको जो है अलग अलग भी भेज सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ना अपनी अपनी फर्म की पॉलिसी के मुताबिक होती हैं। और दूसरी बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब जॉइंट ऑडिटर्स ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे होते हैं ना तो बेसिकली वो दोनों ऑडिटर मिलते ही वो हैं जिनकी पॉलिसी प्रोसीजर सेम हो, जिनकी मतलब कंप्लायंस का लेवल नेटवर्क फॉर्म्स में अलायंस हो, ठीक है। क्योंकि उन्हें पता है कि बाद में अगर कोई इस तरह के इश्यूज़ आए तो उसको एड्रेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो बेहतर है कि वो, और मोस्टली होता है भी ऐसे, वही जॉइंट ऑडिटर्स मिल रहे होते हैं मोस्टली कि जो कि जिनके पॉलिसी प्रोसीजर नेटवर्क फॉर्म्स वगैरह में उनके एग्जीक्यूशन के तरीके का फाइनलाइजेशन में प्लानिंग में अलायंस हो, ठीक है, एक कंसिस्टेंसी हो। उसके बाद क्या है जी, जो भी कोई मीटिंग होगी क्लाइंट के साथ तो जॉइंट ऑडिट्स मिल के कर रहे होंगे, ठीक है, सिग्निफिकेंट इश्यूज़ पे। ये नहीं है कि एक ऑडिटर ने एक इशू आइडेंटिफाई किया तो वो खुद ही जाके मीटिंग खुद कर सकता है, प्रैक्टिकली चीज़ें चल भी रही होती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो अपने जो दूसरा ऑडिटर्स है उसको भी, क्योंकि बेसिकली टीम वर्क काम करनी है, ठीक है, एक टीम, तो उसको भी बता रहे होते हैं और क्लाइंट के साथ भी जॉइंटली मीटिंग कर रहे होते हैं जब उनके रिप्रेजेंटेटिव के साथ मीटिंग होती है। उसके बाद जी आप आ जाते हैं ऑडिट रिपोर्ट पे।
ऑडिट रिपोर्ट्स अपनी अपनी जो फर्म के अंडर वो साइन करते हैं, ठीक है, नॉमिनेट पार्टनर्स जो होते हैं उनके, मतलब जो इंगेजमेंट पार्टनर्स हैं वो साइन करते हैं, ठीक है। और अगर कोई ये लिखा है कि द जॉइंट ऑडिटर मे नॉमिनेट पार्टनर फ्रॉम विद इन देयर रिस्पेक्टिव ऑडिट फर्म टू बी द रेफरिंग पार्टनर फॉर रेजोल्यूशन ऑफ एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ये मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ड्यूरिंग द इंगेजमेंट अराइज होता है तो पहले वो खुद ही रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और करते भी हैं रिजोल्व। स्टिल ना रिजोल्व हो तो वो अपने फर्म के जब इंगेजमेंट जो जॉइंट ऑडिट्स का एग्रीमेंट हो रहा था उस टाइम उन्होंने बंदे बताया होता है कि हमारी फर्म की तरफ से अगर कोई भी इशू होता है ना तो हमारी फर्म की तरफ से ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ठीक है, उनकी फर्म की तरफ से ये होंगे, और कोई भी मैटर अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ तो वो मिल बैठ के उसको रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। मतलब एक आर्बिट्रेशन का क्या लें, कंसल्टेशन का जो प्रोसीजर है हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद सेम ऐसे ही होता है जी, इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू जो होते हैं वो भी दोनों फर्म्स के अपने अपने होते हैं, ठीक है, वो उसी तरीके से चल रही होती हैं चीज़ें। लेकिन फिर वही बात है कि ऑडिट रिपोर्ट सिंगल होगी, दोनों के साइन होंगे, रिस्पॉन्सिबल दोनों होंगे, ठीक है। उसके बाद है वेयर द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द जॉइंट ऑडिटर कैन नॉट बी रिजोल्व नहीं हो सका जी, ठीक है। ऑडिटर्स क्या करेंगे, मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करेंगे एज सुन एज पॉसिबल, और उनको बता देंगे कि भाई हमारा डिफरेंस रिजोल्व नहीं हो पा रहा, हमारा पॉइंट ये है, उनका ये है, लिहाजा हम डिफरेंट रिपोर्ट इशू करेंगे। मतलब वो जो है ना मैनेजमेंट को एक ड्राफ्ट रिपोर्ट जिसे कहते हैं कि एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट वो शेयर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, मोस्टली ऐसे ही हो रहा होता है कि सिंगल रिपोर्ट ही जा रही होती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हाउ एवर इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टांसिस वेयर दिस इज़ नॉट पॉसिबल ई जॉइंट ऑडिटर शुड इशू सेपरेट रिपोर्ट, ठीक है, इंक्लूडिंग अदर मैटर पैराग्राफ हेडिंग। उसमें वो क्या लिखेगा जी, रीज़न दिखेगा कि क्यों हम सेपरेट रिपोर्ट दे रहे हैं, मतलब उस मैटर का जिक्र कर देगा ना कि जिस पे उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। और बोथ दीज रिपोर्ट विल बी टेकन एज जॉइंटली, ठीक है, ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अटैच्ड अकॉर्डिंगली। जो एनुअल रिपोर्ट होगी उसका पार्ट दोनों रिपोर्ट बनेंगे। ये नहीं है कि एक ऑडिटर्स के जो रिपोर्ट था जिस पे कोई इशू नहीं था वो कर दिया, दूसरे ने जिसको मतलब कोई पॉइंट रेज किया था वो ना करें, नहीं, ऐसी नहीं है। क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि उसने दोनों अपनी रिपोर्ट्स को एनुअल रिपोर्ट का पार्ट बनाना है, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको बता दिया, ये सारी पढ़ने की चीज़ें हैं कि जॉइंट ऑडिटर्स ने अपना जो लेटर है, एग्रीमेंट है, वो डॉक्यूमेंट करना है। उसके बाद जो एरियाज डिवाइड हुआ है वो करना है, फ्रॉडिस फैक्टर, मटीरियलिटी वगैरह, जिस तरह उनके दरमियान की कंसल्टेशन हुई है वो, एलोकेशन ऑफ वर्क, ठीक है, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स करनी है, ठीक है। और अगर कोई मटेरियल ट्रांजैक्शंस वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है, तो उन्होंने एंड में डिसाइड भी करना है कि मैंने जो आइडेंटिफाई किए हैं वो, और जो मेरे दूसरे साथी ने मतलब आइडेंटिफाई किए हैं जॉइंट ऑडिटर ने, वो मिल के कोई जो जिसे कहते हैं कि मटेरियल इम्पैक्ट्स तो क्रिएट नहीं कर रही, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट सिंगल जानी है, ठीक है, दोनों ने रिस्पॉन्सिबल होना है, ओपिनियन सिंगल जाना है, ठीक है। तो ये थी जी जॉइंट ऑडिट की गाइड, होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। दूसरा क्या लिखा हुआ इसमें एक पॉइंट है कि द जॉइंट ऑडिटर शुड ऑब्टेन एंड डॉक्यूमेंट द जॉइंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। ज़ाहिर बात है, रिपोर्ट सेम है, सिंगल है तो जो रिप्रेजेंटेशन लेटर है वो भी सेम होता है, ठीक है। लेकिन लाजमी नहीं है, फिर वही बात है, ठीक है, कि स्टैंडर्ड्स जो है ये बेसिकली गाइड है आपको, जो कि ड्रिवन करती है कि आपने काम को इस तरह करना है। आप अपनी फर्म की पॉलिसी के हिसाब से ये जो रिप्रेजेंटेशन लेटर है वो दो डिफरेंट भी ले सकते हैं क्लाइंट से, ठीक है, क्लाइंट आपको इसको डिफरेंट देने का भी मजाज है, ठीक है। तो ये थी जॉइंट ऑडिट, ठीक है। होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होंगी इंशाल्लाह। अगर कोई चीज़ रह गई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल की डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना जो है व्हाट्सएप नंबर, ईमेल वगैरह अटैच किया हुआ है, आप उसको मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ी बस चीज़ ये समझने की है कि इसमें जॉइंट ऑडिट जो है ना ये डिफरेंट होता है एक कंपोनेंट ऑडिटर से, ठीक है। मतलब जो पेरेंट और सब्सिडरी के जो ऑडिटर होते हैं अगर डिफरेंट हों, ठीक है, तो उससे ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। और मोस्टली होता भी डिफरेंट, ये पेरेंट कंपनी के ऑडिटर्स कोई और होते हैं और कंपोनेंट के ऑडिटर्स कोई और होते हैं। तो ये गाइडेंस जो है ना उससे डिफरेंट है, वो मतलब जॉइंट ऑडिटर्स नहीं होते ना, उनके दरमियान कोई इस तरह का एग्रीमेंट होता, ठीक है। ये प्रैक्टिकल इश्यूज़ हैं,
لیکن وہ نہ ان کی جو ہے سنگل رپورٹ جاری ہوتی ہے، دونوں رسپانسبل نہیں ہوتے اس طرح، ٹھیک ہے. ہر بندہ اپنی رپورٹ کے لیے خود رسپانسبل ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ ایک آڈیٹر جو ہے اس نے سبسیڈری پہ لیٹس کو اس کو کوالیفائڈ اوپینین دیا ہے، لیکن جو پیرنٹ کمپنی ہے اس میں وہ سبسیڈری اتنی کوئی امٹیریل اماؤنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ اس پہ کلین اوپینین بھی دے سکتے ہیں، اور اس کا وائس ورسا بھی ہو سکتا ہے کہ آڈیٹرز نے سبسیڈری کمپنی پہ جو ہے کمپوننٹ آڈیٹرز نے وہ کلین اوپینین دیا ہے، انموڈیفائڈ رپورٹ ایشو کی ہے، لیکن جو دوسرا پیرنٹ کمپنی کے آڈیٹرس ہیں انہوں نے اس پہ جو ہے کوالیفائڈ اوپینین دیا ہے. تو یہ سب میٹرز ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جوائنٹ آڈیٹر سے بالکل ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے. تو آئیے اب ہم ایک دیکھ لیتے ہیں ایگزامپل، جیسے کہ پریکٹیکلی کون پاکستان میں کس کمپنی کا جوائنٹ آڈیٹر ہے، ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو ایگزامپل کے طور پہ پی آئی اے کا رکھا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں جو پی آئی اے ہے اس کی آڈیٹ رپورٹ. اب دیکھیں ہر کام اگر لازمی نہیں ہے کہ وہ اس میں یہ نہیں ہے کہ آڈٹ کے لیے وہ صرف جوائنٹ آڈیٹرس جو اپوائنٹ ہوئے ہیں، نہیں. اب اس سے ریلیونٹ جتنی بھی اسائنمنٹ ہے، مطلب ہاف ایئر ہوگا اس میں بھی وہ جوائنٹ آڈیٹر ہے، ٹھیک ہے. وہ بھی دونوں آڈیٹر سائن کریں گے اس کی رپورٹ کے، اور اسی طرح رسپانسبل ہوں گے اپنے اپنے کام کے لیے، ٹھیک ہے. اپنے اپنے کام کے لیے اور ایک دوسرے کے کام کے لیے بھی، ٹھیک ہے. اور جو اسٹیٹمنٹ آف کمپلائنس وغیرہ پہ رپورٹ ہوتی ہے، ریویو رپورٹ، ٹھیک ہے، وہ بھی جو ہے دونوں کے لیے جو وہ ہوگی، ٹھیک ہے. اس میں بھی دونوں کے سائن ہوگی. جیسے یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں پی آئی اے، ٹھیک ہے، پاکستان ایئر لائنس. اس کا آڈٹ دو آڈٹ فارم مل کے کرتی ہیں پاکستان میں، ویڈیو ابراہیم اینڈ کمپنی اور گرانٹ تھرامپٹن جی ٹی، ٹھیک ہے. اور دیکھیں کراچی آفس کرتے ہیں ان کے آڈٹ. تو انہوں نے اپنا پراپر جس طرح فارم کا لیٹر ہیڈ ایک فارم کا ہوتا ہے نا، اسی طرح انہوں نے اپنے دونوں فارمز کا ذکر کیا ہوا ہے کہ دونوں جوائنٹ آڈیٹرس نے. جیسے یہ ریویو رپورٹ ہے اسٹیٹمنٹ آف کمپلائنس پہ، ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ پی آئی اے جو ہے وہ نہ صرف ایک لسٹڈ کمپنی ہے بلکہ ایک پبلک سیکٹر کمپنی بھی ہے. تو لہٰذا اس پہ سی سی جی کے ریگولیشنز بھی لگ رہے ہوتے ہیں 2019 کے، اور پبلک سیکٹر کمپنیز کے بھی ریگولیشن 2013 کے لگ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں اس پہ دونوں آڈیٹرز نے اس پہ سائن کیا ہے، ٹھیک ہے. کچھ میٹرز تھے انہوں نے نان کمپلائنس کے، وہ بھی ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں، اور انہوں نے دونوں سائن کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ویڈیو ابراہیم نے بھی اور جی ٹی نے بھی. یہ اسٹیٹمنٹ آف کمپلائنس ہے جی. اس کے بعد ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں آڈیٹرس رپورٹ جو ہے اس پہ بھی انہوں نے ایسے ہی اکٹھے ہی دونوں نے سائن کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. جیسے یہ ہے، یہ دیکھیں یہ آڈٹ رپورٹ ہے سیم اسی طرح. ویڈیو نے بھی اپنا اوپینین دیا ہے، جی ٹی ویڈیو کا بھی لیٹر ہیڈ ہے اور جی ٹی کا بھی، ٹھیک ہے. اور اسی طرح جب سائن کر رہے ہیں دونوں تو وہ بھی مطلب لیٹر ہیڈ پہ ایڈریس ہیں، ٹھیک ہے. اور جب سائن کریں گے دونوں اپنی رپورٹس کو تو وہ بھی دونوں کے رسپیکٹیو سائن آ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں ویڈیو نے بھی اپنے سائن کیے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس نے بھی جو جی ٹی ہے انہوں نے بھی سائن کیے ہیں، ٹھیک ہے. اور یو ڈی آئی این جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یو ڈی این جنریٹ ہوتا ہے، وہ بھی دونوں نے مطلب اپنے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جس طرح آپ پارٹنرز لیول کے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں، یا وہ ٹریننگ اسٹوڈنٹ جنہوں نے یو ڈی آئی جنریٹ کروایا ہے انہیں پتہ ہے کہ جب آڈٹ ہو جاتا ہے کمپلیٹ تو یو ڈی این جنریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ویڈیو کے جو پارٹنر ہیں جو طارق فیروز خان صاحب ہیں، انہوں نے یو ڈی این جنریٹ کیا ہوگا تو انہوں نے پی آئی اے کی اپنی جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہے سامنے رکھ کے پی آئی اے کی ان کو یوز کر کے آڈٹ جو ہے یو ڈی این جنریٹ کیا ہوگا، ٹھیک ہے. اسی طرح جو جی ٹی کے پارٹنر ہیں محمد خالد عزیز صاحب جو ہیں انہوں نے بھی جب یو ڈی این جنریٹ کیا ہوگا، ٹھیک ہے. کیوں یو ڈی این دو جنریٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ دو آڈیٹرس تھے، جوائنٹ آڈیٹرس تھے. اس نے بھی پی آئی اے کی انہوں نے بھی پی آئی اے کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو یوز کر کے یو ڈی این جنریٹ کیا ہوگا. وہ سیم وہی ٹوٹل ایسٹس ڈالے ہوں گے، ٹوٹل لائبلٹیز ڈالی ہوں گی، پی بی ٹی ڈالا ہوگا، ٹھیک ہے، ریونیو ڈالا ہوگا، پیڈ ڈالا ہوگا، کیش اینڈ کیش ایکویولنٹ ڈالے ہوں گے، ٹھیک ہے. دو یو ڈی این جنریٹ ہوئے ہیں، کیوں؟ کیونکہ دونوں آڈیٹرز نے اس کو سائن کرنا تھا، ٹھیک ہے. اور دیکھیں سیم ڈیٹ رکھی ہے مئی 24 کی، ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک آڈیٹرز جو ہے کہہ دے کہ میں نے 22 تک سارے انفارمیشن لے لی تھی، نہیں. اس کیس میں پھر اس کو آڈٹ رپورٹ بھی ڈفرینٹ دینی پڑے گی.
ठीक है। और देखिए 2 इंगेजमेंट पार्टनर का इधर जिक्र है, ठीक है। ये नहीं है कि इस इंगेजमेंट पार्टनर में सिर्फ एक बंदा था, वो तो सिंगल रिपोर्ट में होते हैं। जॉइंट ऑडिट है तो दोनों पार्टनर्स के नेम लिखे हो, ठीक है जी। होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होंगी। और फिर आपको पता है कि जो फ़ी वगैरह होती है वो भी मोस्टली दोनों की ऑडिटर्स की ना सेम ही होती है, ठीक है। और जो डिस्क्लोजर देना होता है ना ऑडिट रेम्यूनरेशन का, वो उसमें दोनों जो है ऑडिटर्स का जिक्र आ रहा होता है, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं बेसिकली आपको एक इंटरेस्ट क्रिएट करना चाह रहा हूँ और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि चीज़ें किस तरह जॉइंट ऑडिट के केस में चल रही होती हैं, ठीक है। होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। जैसे ये देखें, ऑडिटर रेम्यूनरेशन है कितनी है जी, 22 मिलियन है तकरीबन, 22.362 रुपीज़ इन थाउजेंड है ना, मिलियन। अब देखिए उसका नोट दिया हुआ है 22 का, टोटल ये है। और किस ऑडिटर्स की कितनी है वो भी बताया हुआ है, ठीक है। क्योंकि देखें अगर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है, ठीक है, मतलब जॉइंट एंड सेवरल है, कोलेक्टिव है, तो उनकी फ़ी भी उस हिसाब से सेम ही है हर एक की, ठीक है। शेयर जो है रिस्पेक्टिव शेयर 50-50% जिसे कह लें कि वो है। जैसे देखिए ऑडिट फ़ी 15 मिलियन है, ठीक है, तो उस केस में क्या है जी, 75 लाख जो 7.55 मिलियन दोनों की है, ठीक है। इसी तरह जो रिव्यू इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी उसकी भी दोनों की 22 मिलियन 2.2 मिलियन है, ठीक है। इसी तरह कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू है, उसके बाद आपको सीसीजी अगर कोई और ही होती है, ये क्या लिखा हुआ है, फॉर रिव्यू ऑफ इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतना है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 256, आपको पता है ना कि पहले इनके सब्सिडरीज का ऑडिट किया होगा इन्होंने, ठीक है, फिर कंसोलिडेटेड का किया है, तो लिहाजा उसकी फ़ी थोड़ी है, क्योंकि वो एक दफ़ा सब्सिडरी का हो जाए उसके बाद तो आपको पता है लाइन बाय लाइन आइटम्स जो है ना ऐड ही करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, सीसीजी है, ठीक है, उसकी फ़ीस उन्होंने बताई हुई है कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की 8 लाख रुपए लिए, लेकिन 4 लाख दोनों ने, ठीक है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस हैं वो भी सेम है, ठीक है। तो ये था जी पीआईए की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उसमें ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिट रेम्यूनरेशंस के बारे में चीज़ें। होपफुली चीज़ें आपको समझ आई होंगी, ठीक है। ये जो स्टूडेंट्स हैं जो कि MSc 1 के हैं, ICW के स्टूडेंट्स हैं, या जो फर्म्स में ट्रेनीज़ हैं, सीनियर ट्रेनी, उनको को पता है इन चीज़ों की जो है ना नाव हाव होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, किस्सा चल रही होती हैं, ठीक है। और बाकी ये कि जिसने जॉइंट ऑडिट किया है, मतलब वो टीम में रहा होगा, उसको तो ये चीज़ें बड़ी समझ आई होगी, ठीक है, क्योंकि उसने तो चीज़ें ये प्रैक्टिकल देखी होती हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली चीज़ें ऐसे ही चल रही होती हैं जैसे गाइडलाइन में जिक्र है। तो आज के लिए इतना ही, होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।